Hello guys, maayong adlaw ninyong tanan. Palay na sabta guys. Maghimo ta og power bank para pag burnout maka-charge gyapon ta. Mao ni atong converter guys. 12 volts to 5 volts. Mo na siya. Atong battery upat ka buok. Tag 3.2 volts niya siya guys. Upat ka buok na siya guys. 12 man sa kapin, 12 volts kapin. O karon guys, atong i-try og taod ning i-connect na nato dagay guys sa kanang negative guys, nakakuan na siya guys, naka-connect na daan. Ang positive na lang. Kaya guys, ito nang i-connect guys. Wow! Okay na guys, siga na guys. Charge na guys oh. Ninot kayo sa guys kay upat ka cellphone pwede idungan og charge. Ninot kayo guys. Thank you for watching guys. Salamat.